Tangina mo, gago. Sumunod sa atas niya ko niya mga Benson. Benson. Ginagawa niyo dito. Benson pa rin. Benson sa kabatan. Kabatan sa lagi ng lusa. Dalo laban. Sakto iba. Napon kabatan. Kabatan sakto na lusa. Chula. Bumulong ng berat na lusa ko ni. Sidol. Sidol. Pakto chula. Tuloy para chula. Chua. Chua. Malabas sa Kabatan. Kabatan. Pakto na kaya. Pauling to shoot. 10 to shoot. 5 to shoot. Balik-balik. Pakto Sidol. 2 points. gagaling. Nabol. Ornasa. Time out. Ornasa. Satu. Sa tako. Sa layo. Tanga Tommy. Bobo. Ako palit yung sanay. Counted. Wah. Kabasan. Ornasa. Morty. Nagod na po ni. Seven foul. Pasok ko. Grabe naman si Pedro. Ulit-ulit mga lyrics nila. Grabe. Grabe to. Grabe yun. Sandaretso lang. The shooter. Sir. Grabe naman yun, tropa. Ayaw magpawag. Tapos si tatay mo basketball. Ha? Tol? Kanan yun? Ay, kalawa ba yun? Kalawa kanan. Kinanan. Laba. Malbo eh. Malbo. Tonayo, Paso, Kabatan, 40. Nagod na po ni Sarmiento. Napon ni Kabatan. Kabatan, Paso tayo. Nagod na po ni Benson, 2 points. Yay! Pauliga. Nagula. Pagod na pagod, wala ang ginagawa. Liabe. Sakto si Dol. Nagod na po ni Rodriguez. Wala na po ni Tonayo. Tatlo. Nakanguso na agad eh. Ikaw mo nang umuso. Sakto siya. Time to shoot. Napon si Liabe. Sakto Rodriguez. 2 points para kay Rodriguez. Sabi si Magic Manit eh. Kami lang yung talong masaya. Tonayo, 2 points para kay Tonayo. Wala eh. Number 1 pa rin naman. Sarmiento. Sarmiento. Back to Liabe. 15 seconds to shoot. 2 points para kay Sarmiento. Laudenyo para 15 seconds to shoot. 10 seconds shot clock. Sidol, back to Sarmiento. 2 points para kay Sarmiento. Tonayo, 14. 3 points para Liabe.
Liabe. Final, back to Tumayaw. 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 Tumayaw pa rin, pass to Shebu. Press to shoot. Liabe. Liabe. Pass to Tumayaw. 2 points para kay Sidoy. Tumayaw. Pass to Tanya. Tanya, pass to Shebu. Tumira ng tres. Nagod na ako lagi. Sarmiento. Pass to Sidoy. Tatlo na nga sila doon. Hindi pa nila nakuha. Lautenyo. Lautenyo. Lautenyo pa rin. Lautenyo. Full of 2 points. Paulit-ulit yung marinis nila. Cuma ako. Balumaga. Pass to Liabe. Liabe. Pass to. Foul. Shooter ka mag-pet. Shooter na shooter, ginaya man tira mo. Tira! Back to Kaya di mo Liabe. tinira! Torneta. Kabado. Torneta. Pass to. Ayun o. Tumayaw. Nagod. Balumaga pa rin. Pass to Liabe. Hindi to shoot. Nakuha ni Liabe. 2 points para kay Liabe. Ano, sa post mo na. Balumaga. 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 Pass to Rodriguez. 2 points. Sub. Last save side para sa ating first half. Ayan. Cancel ko yung basketball. Lautenyo. Lautenyo. Tap sa kabatan. Halagay na gulong na kami. Uncle. Liabe. Pass to Tura. Nakuha ni. Tumayaw. 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 Nagulong na kami. Back to Oliva. Oliva. Ayun na, kalbo. Kalbo. 2 points para kay Oliva. Kapatid niya yun eh. Kaya ipapasok niya talaga yun. Tira, Sabo! Tira mo na! Shabu. Tira mo na! Shabu. Back to Binasa ba? Ang puti. Rodriguez. Rodriguez, pass to Liabe. Liabe. Liabe, pass to Rodriguez. 5 to shoot. 2 points para kay Rodriguez. Lautenyo. Lautenyo. Lautenyo pa rin. Nagod na kami. Benson 2 points. 15 na lang namang. Balumaga. Balumaga. Balumaga pa rin. Balumaga. Pass to Rodriguez. 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 Pass to Rodriguez. Nagod na kami. Benson. Benson. Tatlo! Kabatan. Kabatan. Pass to Tanayaw. Tanayaw floater. Nagod na kami. Tura. Tura. Pass to Oliva. Oliva. Oliva pa rin. Tatlo rin sila dito. Oliva. Nagod na kami. Rodriguez. Rodriguez. Pwede shoot. Uy, Robin. Joke lang. Nagod na kami. Benson pa to Kabatan. Kabatan. Kabatan pa rin. 2 points para kay Kabatan. May Pass to Liabe. Pass to Rodriguez. 2 points. Galing ah. 25 seconds. Ano yan? 50 seconds. 45 seconds. 50 to shoot. Danan. Second. 40 seconds. 10 to shoot. 25 seconds. Benta nyo na yan. 30 seconds. 25 seconds. Galing. Paras magaling ah. 20 seconds. 15 seconds. Patay, iniwan nyo yan. Yari. Galing. Paras magaling ako dyan. Bounce yan. 5 seconds. Ay.